नमस्कार आमर एही स्पेशल क्रिकेट बुलेटिन को आपण मानकु मु तृप्ति स्वागत करुछि। भारतीय क्रिकेट रे केबे कोन घटिबो ताहा केही कहि परिबे नाही। क्रिकेट पड़िया भितरे जेतिकी रोमांच थाए पड़िया बाहर ड्रेसिंग रूम रे राजनीति ताठु भी किछि कम नुह। आउ एबे भारतीय क्रिकेट महलारे एक एभली बड़ झटका लागिछि जहा सुनिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। टीम इंडिया रो पूर्वतन फास्ट बॉलर एस श्रीसंथ सीधा सड़क वर्तमान रो हेड कोच गौतम गंभीर को ऊपर को बाण मारिछंती। श्रीसंथ कहिछंती कोच बदलाओ यार, भारतीय दल को कोनोसी कोच रो दरकार ही नाही। खाली सेतिकी नुहे, श्रीसंथ गौतम गंभीर को जगारे कैप्टेन कुल महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया रो मेंटो करबाकू एक बड़ दाबी करिछंती। जेतेबेले भारतीय दल निज माटी रे दक्षिण आफ्रिका किंबा न्यूजीलैंड भली दल सह टेस्ट क्रिकेट रे संघर्ष करुची, सेतेबेले श्रीसंथଙ୍କ ଏହି बयान क्रिकेट दुनिया रे निया लगाई दैछि। प्रकृत रे गौतम गंभीर एवं विराट कोहली मध्य ड्रेसिंग रूम रे कोन चलिछि? काहेकि श्रीसंथ कहिसंती जे अंतर्जातीय स्तर रे कोच को काम केवल निज पई रोजगार करिबा। आ महेंद्र सिंह धोनी पाखरे एमिति कोन जादू रहिछि जहा गौतम गंभीर को पाखरे नाही। आजिर एही स्पेशल रिपोर्ट रे आमे श्रीसंथଙ୍କ सेही विस्फोरक इंटरव्यू रो प्रतिटी लाइन रो पोस्टमार्टम करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु, सबुठारु प्रथमे बुझंतु जे एही पूरा विवादटी आरंभ केउठारु हेला। द ललन टॉप रो एक शो रे श्रीसंथଙ୍କୁ पचरा जाइतिला जे आजिकाली इंडिया टीम निज घरोई माटी रे मध्य सेभली देखणाहारी प्रदर्शन करि पारु नाही, जो भली विराट कोहली कैप्टेन्सी समय रे विदेश माटी रे दल जितुथिला। एबे न्यूजीलैंड एवं दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे दलर अवस्था खराब हेबार लागिछि। तेबे सिलेक्शन रे कोन किछि गड़बड़ अछि? एही प्रश्नर उत्तर रे श्रीसंथ जहा कहिले ताहा समस्तଙ୍କୁ चकित करि दैथिला। श्रीसंथ सीधा सळख कहिथिले कोच बदलाओ यार एवं पचारिथिले जेतेबेले दल मैच हारुथिला सेतेबेले कोच किए थिले? से कोनोसी व्यक्तिगत शत्रुता कथा कहूनाहांती, किंतु से क्रिकेट रो एक बड़ सत्यता को सामना को आनिछंती। श्रीसंथଙ୍କ जुक्ति हेउची जे जेतेबेले जणे खेलाड़ी अंडर 19 स्तर रे पार करी अंतर्जातीय क्रिकेट को आसी सारिछि सेतेबेले ताको बैटिंग किंबा बॉलिंग किपरि करा जाय ताहा सिखाइबा पई कोनोसी हेड कोच रो कोनोसी आवश्यकता नाही। अंतर्जातीय स्तर रे खेलाड़ी माने निजर सीनियर मानकठारु ही सिखंती। सेठारे जणे कठोर कोच अपेक्षा जणे भलो मेंटर किंबा बड़ भाई भली साहाय्य करुथुवा मनिषर आवश्यकता अधिक रहिछि। श्रीसंथ एही साक्षात्कार रे आहुरी एक बड़ कथा कहिसंती जहा बीसीसीआई रो कोटी कोटी टंकार कोचिंग व्यवस्था उपरे एक बड़ प्रश्नबाची सृष्टि करिछि। से कहिसंती जे आजिकाली इंटरनेशनल टीम रे कोच रहिबा माने केवल जणे क्रिकेटर को पई निज थाली रे सुना एवं हीरा चामच रे खाद्य परसिबा सहित समान। अर्थात कोच मानंकु जे मोटा अंकर दरमा मिलुछि ताहा केवल एक व्यवसाय, किंतु प्रकृत रे दल पई ताहार कोनोसी बड़ योगदान न थाए। श्रीसंथ प्रश्न करिसंती जे गौतम गंभीर वर्तमान ड्रेसिंग रूम रे विराट कोहली को बैटिंग करबाकू जिबा पूर्व कोन बुझाउथिबे? विराट कोहली जे दुनिया रो सबुठारु श्रेष्ठ बैट्समैन, तांकू कोन गौतम गंभीर क्रिकेट सिखाइबे? एहा पछरे श्रीसंथ एक बड़ संकेत दैछंती। से कहिसंती जे टीम इंडिया को एभली कोच दरकार नाही जे खेलाड़ी मानंकु कोनोसी काम करिबा पई जबरदस्ती बाध्य करिवे एवं जदि तांको कथा न सुनिबे तेबे तांको दलरु बाहर करिदेबे। एही इशारा कोन सीधा सळख गौतम गंभीर को आडकु नुहे कि? कारण गौतम को स्वभाव अत्यंत कठोर एवं श्रृंखलित बोली समस्ते जानती, जहा हुए तो बड़ बड़ खेलाड़ी मानंकु पसंद आसु नाही। गौतम गंभीर को समालोचना करिबा परे श्रीसंथ एक चमत्कार विकल्प दैछंती। से कहिसंती जदि काहाकू मेंटर करिवार अछि तेबे माही भाई रख। धोनी हेउछंती प्राइसलेस बा अमूल्य। श्रीसंथ निज अभिज्ञतारु कहिसंती जे माही भाई जीवन रे एते गुडी वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी एवं आईपीएल ट्रॉफी जीतिछंती ताहा केवल कोनोसी कठोर कोचिंग पाई नुहे। से जीतिछंती निजर माइंडसेट एवं खेलाड़ी मानक ऊपर थिबा अतुट विश्वास पाई। धोनी को पाखरे एमिति एक अद्भुत कला अछि जेउथिरे से दलरु बाहरे थिबा किंबा फॉर्म रे नथिबा खेलाड़ी भितरु मध्य श्रेष्ठ प्रदर्शन करि पारंती। श्रीसंथ उदाहरण देई कहिसंती जे शिवम दुबे किंबा आजिक्य राहाणे भली खेलाड़ी जेतेबेले
କେଉଁଠି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସରେ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ସେମାନେ କିପରି ଖେଳରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମେଣ୍ଟରର କାମ। ଧୋନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଧୋନି ମେଣ୍ଟର ହେବେ ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦଳ ଭାରତକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ହରାଇ ହିଁ ପାରିବନି। ଭାରତରେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଭାରତର ଏ ବି କିମ୍ବା ସି ଦଳର ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଭାରତ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଏହି କ୍ରେଡିଟକୁ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ବାହାବାହି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କୋଚିଂ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତି ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଜିତନ୍ତି, କୋଚ୍ ମାନେ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଚ୍ ରଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଆଶିଷ ନେହରାଙ୍କ ଭଳି କୋଚ୍ ରଖ, ଯିଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି। ଜଣେ କୋଚ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭାଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଦଳ ଜିତିଲେ ହସିବା ଆଉ ଦଳ ହାରିଲେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାଗିବା ଏହା ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍ର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳି ଜିତିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାରିବାକୁ କେହି ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଗକୁ ବୁଝୁଥିବା ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ସିଧାସଳଖ ବିସିସିଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରେ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତେବେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଠୋର ଅନୁଶାସନ ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସେହି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅନ୍ଦାଜ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଶିଖାଇବାର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏହି କାମରେ ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଧହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କିମ୍ବା ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୁରା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ହଟାଇ MS ଧୋନିଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର କରାଯିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସହ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସହମତ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ଏମିତି ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।